Today, nagdila kay Mr. Funny Damis Game. Dagang kita. Magdala ito karon. Losi si Funny Dami. Bato gitaw chip dami kibukok man siya. Sirado naman na daan. Mapapatay nung siya. Grabe ka. I'm back. I'm back, bayi. Hinahinay lang taki para di na matata. I'm back. Happy food. This is a new part, guys. Where did you go? I hope Mr. Oh my god! What the fuck? He's chasing me. Oh my god. Twerk. Sorry, twerk. Gilakad ako niya! Barate din he. Sama na din he. Where's the exit? Ay, yay! Twerk. Sabi niya, twerk. Bye. Wala to natuto kung kauban niya. Natuto din siya. Wala na siya gisapian. Oh my god. What na to clock? Hello guys. Nahulog dapat. Wala to na to ni sana. Ay, dili na to ni gamit ang flashlight ko eh. Inanira siya pagdala guys. Yay! Dapat kita mahulog din eh kay malata. Yatat! Sorry kami siya. Hello, red light, green line. What's ni? What is this? Dapat kita makuha ni guys. So, gitu yun. Charot. Dapat kita masapon na ni guys. Magampo ta. Nadi ta masapon. Si Mr. Funny Dami kipakyaw na ako ni siya. Wag biya siya kabayad siyang kuryente. Igat biya ka na siya. Sigurado ko. Mangita siya ehem. Ay paglag. Dula ko ano sunod siguro guys. Sa next video. Sama. Maulit na dyan ko niya ba? Ay, wak di ko kabantay. Wak ko kabantay guys, ay. So, patay. Ay, wak ko kabantay na start na. So guys, nakalampos na dyan ta, pero wala pa ni nauman. Kung wala ni mga laser. Gabaan, namatay. Ayakol. Ready.
Let's show you the video. So, ate ko kung follow me on TikTok, guys. Wala pa ko kay mangguba pa ni signahong. Gubaon pa na ako niyang building kan si taon ako yung ba. Yaha na. Umanaw na lang ako na siya, guys. Wait lang. Okay, guys. So, pwede na ta makasalad. Ay, dinira ta oy kay lakgon ka itong buang. Kidagan kay dinig, guys. 38 seconds dapat ma-survive ta. At. Nakalampos na ta, guys. Siya, wala pa rin siya kalampos. Ambot niya. Nakita ka dito nakaklaro. Lunod sa mani! What the hell is going on? I think I use my flashlight. Grabe kika itom. Kabalo na ko daan asang exit and expert. Bye. Let's go. Yung kat expert dili man di ay. Hihihi. Oh my god, guys. Ay, na naman din siya. Hello, Mr. Funny Dummies Game. Dagan, uy. Napiang mo siguro ni. Napiang siya, guys. Dinira kagyanan, no. Easy kagyanan, squeezy. So, guys, we are riding a go-kart. Oh my god, dala na. May Patrick. Mahulog ta din eh. Ay! Oh my god. Lusog man kiningan namin. Uy, what the heck is going on? Hinahinay lang ta. Kipagit ta mahulog. It's back. Ay, nahulog. I just wanna love myself. Wait lang guys. Ay, nausta naman eh. Ay, okay. Iya, ba-contract na ta. Gabi kay kakusog malihok. Galaglag yan inside, guys. Oh my god. Ay. Gabi kay nakalusod. Easy peasy lemon squeezy. Ay, delete na ako ay. Bye guys. See you in the next video.